Hindi ikaw. Naba, si Tito. Din ba gila ni Tito da, No? Ano? Ano ko ngayon, no? Let's go play. Oh my God. Pwede ka speak. Pwede ka play, Let's play. Survive the kill. Or, or murder mystery, or 3008 4121. Okay, join ka. Super hard na dibla ha. Okay. Super hard na dibla. Okay. Like a poo like poo e poo poo. Mommy. Yan, I will whisper, okay? Oh no, it's night mode. Ay, movie daw. Hindi siya ito. Hala, may someone behind you. Brother, may someone behind you. Hala siya nang takadako. Ang damdamo. Ay, tagdamdamo. A city building. Hala. Ito na lang health ko. Dead ako. Din ka. Dead ako. Ano na ang sound di man? Nagamal? Wala nagamal. Ano na ang the sound? Paano ka nag-build house dasig lang? Hindi, wala diya ato pang yes. Oo, foggy. Ha? Ha? Para sa siya na. Makatuloy sa itong para hindi ko ka put it right here. Sorry, ayaw na to upload mo damo ay. What is he doing? Nawala ka nagbutang na. Ako sunod sa gato. Ug. Ano ginambal yaman? Ano ginahambal ya? Ug. Ama na? Scream sa ko. Ay, tuto scream like that only. Ug. Kamay sa kon. Ugi ka. Ugi. Ah! Manong si Rock, the rock. Butang ko di. Before you go, eat breakfast. First time ko na siyang Ari. 4 years second. Hala, nabuka yung thank you, flingy ko. Paano nabuka? Aw, madagdag na ko, madado ko. Piki ko. Dali ko maron. Hambal man, ano na hambal ya? Ano? Tako play. Paano dasig sa imo? How you so fast? I said how you so fast. What? He found me. Go. Hurry. Go into the oven. Go here. Oven ka pang heal na. Paano pag-touch ko sa oven, gin-heal niya ko? Ha? Table, no? Yan na? Ano? Gawin paano gano'n? Sino may fan ko to? Ano yun? Manong? Basa
ni mami, hindi ko namit ko nung nagapupo, nagakapit cellphone. Bagyan nyo? Ano man? Never po. Ika-chat man ka nga po. Oo, wala ko yung best friend chat. Mano na, mano ka na. Mano ka na. Ami, mano ka na. Ha? Mano ka na. Nagatuwad ka muna sa nakapit kayo ng cellphone. Mano ka. Ugan, managali ang huba sa inyong pupo. Dapat masit straight ka muna o magpupo. Maaga straight pan ko. Kaya dapat ganyan kapag cellphone. Hi. Wala, ginatis ako. Mano nagkakado ko sa akon? Daan ka. Hindi di magbala ko magkado sa akon or else makita ko lila, kagikil ko lila. Daan ka? Kadiyo? Wala, ganang ka. Kabuild ko base. Kayos ko oven mag-build. Gusto ko. Oven base. Wala, nagkadto na sa... Ko-oven base. Nagkadto na sa... Ang fridge. I need this fridge. Haha. Ano, lapit na lang dan akong base. Yan, hindi sila kasulod. Ano? Hindi sila kasulod. Masibo ka, yaman eh. Gano, paano? Hindi lang ka mag-move. Wala ka gadad. Hindi lang ka mag-move. Manag-build na di base sa tupad ko. Wala ganito. Tama, iba yung players na nagkuha dito. Exploit. Please exploit the building. Store is now closed. Please exit the building. Hello? Lagyanin ako. What did you whisper? Pa makita mo ka din ka. Ka din. Whisper ba? Okay, whisper. Then ako. Sino nag-whisper? Ako. Ay, sino nag-whistle? Ako. Diin ka na. Amo na iya whisper. Okay. Ko da na bed. Mag-go up lang ko dito. Hindi ako ni Margaret. Kayo mag-go up. Kalag ko how? Huh? Iyan ba? Uh-oh. Iyan. I need some help. What? Iyan. Oh, nadagdag na siya. What do you need? I'm building my base. There go, we're done. Tapos na ko. Makasulod sa ilaya gyapon, oh. I need put this bed. Yan, whisper, be. Ay, whistle, be. Okay. Stuck na siya. Diyan ka na ba? Ito ako, be. Layo ka. Layo. Gidya. Layo. Diyan ko. Nato ka, be. Madula na yung name. Okay mo, bro. Lang ko diya, guys. Sala tapos na. Why? Makasulot pati sa lagyapon. Why? Bloody moon naman. Why? No. Why is he gonna do this to me again? Gonna do so. Ako dako na ang color black pula dako na. Makasulod na nila siya. Oh! Kakatapik na yun sa iyo. Ang color black pala dako na. Iya, iklog mo. Iklog mo muli. Hala, yung gasigaw. Batang ko na yan. Okay, follow me. Ow, nagad ko.
Nagkikumando. Nagkikumando. Ano? Wala ka daan. Nagbutang checkpoint. Whisper yan. No. Yan, whisper. Karang pagiging food. What do you mean? I will not. Ba't manong? Di pa, ma-starve ka lang to death karon. Mano ko na karon ma-restart ko na ma-dead ko na mas-spawn. May waypoint ka. May waypoint. May waypoint ka. Ano? Ano, waypoint man? Ano? Makasulod di sa ladaan. Wait ka. Tadlo nga. Magabay. Weapon. Sabi side? Di sa ladaan. Waypoint. Hindi weapon. Weapon. Weapon na na Waypoint. Point bala, waypoint. Waypoint? Oo, waypoint. Ano nga ang balde? Waypoint. Point mo. Point. Oo, waypoint. Go outside ko na I might go find some food. Go find kaya food. Paano magkaon? Ano na di ang the sound? Paano magkaon? Itap mo gid correctly. Lain ba yung food? Anong lain yung food? Ame ano ne? Part. Chin. Yan! Gana whistle na. Ah! Makasulod din sa yadaan! Lagan ka lang. Ay, distract ko sila. Para masulod, distract ka eh. Kaya ilayo ka sa akon. Find ako way. Manong i-find ko kung daan ko. Whisper. Bobby? Ha? Jump, jump. Ano? Jump. Rhina. Rhina. Akong friend. Ha? Okay lang. Okay. May ko na friend. All in one. Yung copy yung face ko. Yung copy. Wow, that's a base. Anong kinahabi ko build? Wala ka man ka mag-build. Scared siya. Manaro ka build siya oh. Hindi, ganaran to ako nila na yan. Kimbutang niya daw, kimbutang niya di oh. Nagbutang di sana, nagbutang di sa man. Ha, gugulit ako pizza iya. Mano, kung makalto na, kung ma-jump di mga employee, ano na daw, ano na daw sila. Okay. Mano, ang mga employees, mano, kung makalto di sila sa babaw. May nag-whisper? May mag-whisper ko. Ano tabi? Din ko. Where are you? Find base. Wow! Ian, look at this. It's a good base. Day negative 16 na. 16? Not 16. Manong! Ara, di sound ako dako! Hatsa. Sorry sa kon mo. Ang sound art sa kon. Nabatian ko man. Iyan na ya full! Ka nag-whisper sa... Food. Try to run. Dagan ko na yan. Ang balit, try to run. Tarantula. Try to Whisper, run. be whisper. Please. Tutata. Whisper, Ian. Tutata. Whistle mo. Oh my. Ian, what you need to run? And then after that, I'm gonna chase you, buddy. What? What are you doing? He's fast. He is so fast. I'm gonna die The here. employees are really fast. I need to find. Ano na man? Ow. I need to find. Ah, it's gonna kill you.
can't die, brother. Yes. Yan, I think I lost him. What? I think I lost him. I think he's gone. Who? He's The one that behind. chased me. Sa layo mo. Wala na siya. Sa layo mo, likod. Wala na siya. Gaano ginhappy ko ba tama mga items? Tutata. Ano yan natin? Ha. Nagano mag-isa? Ano yan, Whisper? Whisper. Whisper! Manong permi lang. Permi lang cloud. Permi lang foggy day. Fog. Whisper ko din. Kita ko ko. Oo. Di ko. Nadula. Ma-whisper ko din what? Ano ko, base ko. I-upgrade ko base ko. Nakahan ko na. Hindi ko ni makuha man. Ano? Nakahan ko na. Sino na nagbutang? Sino na diyan nagbutang? Nagkahan ko pero hindi ko ma-dead. Why? Why do you need to dead? Or else I will share. Please. Please God behind me. What? Whisper na ko. Kita mo na ko? What are Hindi you? na bala? Kita mo na ko? I-rotate ko ni Dana yun. Burger ko. Yan, where even are you? I'm just here in my base. Then tell me, where's your base? Whisper! Go. I mean, whistle. Go whistle. There. Now it's done. Bro, I did. I'm lagging. I need to resume. There go. I think I will Why did someone get my items that And I I will hide from my base now. need? What? I will hide from this base. Okay. Okay. Why are you making days using that? I don't see you. Anong kita ta ka? Arda. Ang imo name Arda. Arda ka gina? Oo. Di ko gina oh. Kapalapit ko na. Whisper ko din what? Wait lang. Okay. Wait lang. Din ka naman. Wait lang. Wala ko ka-whisper. Kita mo na ko? Di ka na nagkadto? Nag-went ko sa wrong way. I'm gonna upgrade Kita my mo na ko? base. Nag-ano ka? Nag-shout? Oo, nag-whistle ko na. Wala taman ka na kita gyapon. Ay, wala. Go, rulain Kita ko. ko na. Fall. Sisi na, fall. Go sa iya base. Sisi na, fall. Anong go sa base? Hiya ka para ka survive ka da. Sisi na, fall. Sa base ka lang iya nga base na survive. Ano naman paano ni Whistle ko? rotate? Oh, nag-whistle ko. Kita Ano ko. yan? Diyan ko. Heart ko good sa likod sa base. Wala. Wala. I need ko more. I need more stuff. I think I'm gonna low bat Ian. What? Just use my power bank. Okay. Mami, need ni Manong sa charger. Where am I gonna put this? Wait lang. Whistle ko din. Ay, whistle ko. Kita mo na name ko? Wala gapon guro. Kita ko na napapwedeng person. Kaya food. Hindi nga ako food. Ako ni wala pa kaya food. I want food.
Ano? Kung mag-leave ako, mas madad ka na ba yun? Hala, naglupad sa... Ma-dead ko na sa game ko na. Naglupad sa yun, nag-fling sa yun. Dapat mapatay mo girls. Sino nagamo na? Sa table? Ian, where are you? I'm gonna die. How? What is your... Listen, What? my battery is gonna die. How many? 5. What? 4%. Huh, well, 3, 1, 0. Yeah. 3 something. Yes, I will play this game. What? I didn't do anything. I found so many foods. Go find it. What? I'll whisper. See my name, okay? What's my name? No name. How is your hair 33? Then I'll just clean myself. I need to be hairy. Why do you need to dye yourself? I need to clean. Why? Hey, what did the glitch not work it? Yeah, it ain't working anymore. Oh my god, I'm gonna go inside. There we go. Oh, I think he found me. What? I think he found me. Oh, what? I don't have any lights. I cannot see. I cannot that see. I you? don't have lights. Is that you? No, that's not me. Maybe that's your base. Okay, I will hide here forever. What? Ano nga, Radi? Swords now closed. I sit Sa in baba building. ko sa head ko. Manong, ang dako-dako nga, black sa head ko. Okay. Swords now closed. Please exit the building. Iyan, help. Pumalabas ako. May 20% na lang ko. Sige lang na. Swords now closed. Sige lang na kung 20 ko. Exit the building. Go. Ay. Run out. Run. Do the glitch. I'll run into the table. Oh no, he's behind me. Do the glitch, run! Exit the building. Oh my god, he's coming. I cannot jump. Nakabilog akong dead. Goodbye, guys. Goodbye. Ian, please don't. Goodbye, guys. Na namin ko bless yung video. Okay. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. I will fling you. What? Subscribe or I will shoot you. Bye-bye. Bye-bye, subscribers. Bye-bye. Bye-bye. I'm gonna get this timer first. I'm gonna close this door. No, you can't. How can I get this timer? Like, how can I cancel? Uh-oh. How do I cancel this? I should go out. Why? I'm gonna cancel it. What do you mean cancel? I'm gonna cancel. Bye-bye, guys.